सदा सप्तचित्ता साकिन्यम्बा स्वरूपिणी चक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा सदानना मध्या संस्थाहं सवति मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रामैकरसिका हाकिनी रूपदायिनी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधरा शुक्ला संस्थिता सर्वतोमुखी सर्वोदराप्रीतचित्ता याज्ञम्बा स्वरूपिणी सदा मतिर्मेधा शुचिस्मृतिरनुत्तमा पुण्यकीर्ति पुण्यरव्या पुण्यश्रवणकीर्तना कुलोमचार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका विमर्शरूपिणी विद्या प्रियतादिजगत्प्रसू सर्वव्याधिप्रशमनी सर्ववृक्षनिवारिणी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा हरिकर्मशनाशिनी कात्यायनी कालान्त्री कमलाक्षरि सेविता ताम्बूलपूर्णितमुखी ताडिनी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी नित्यदुःखा भक्तिनिधिर्नियन्त्री निखिलेश्वरी मैत्यादिवासना लभ्या महाप्रलय साक्षिणी पराशक्ति गुणानिष्ठा प्रज्ञानघनरूपिणी मातृकानावसा मत्ता मातृका वर्णरूपिणी महाकैलासनिलया महासाम्राज्यशालिनी आत्मविद्या महाविद्या श्रीविद्या नामसेविता श्री षोडशाक्षरी विद्या त्रिकोटा नामकोटिका कटाक्षकिङ्करी भूता कमला कोटिसेविता शिरस्थिता चन्द्रनिभा पालस्तेन्द्रतनुप्रभा हृदयस्नानविभ्रत्या त्रिकोणान्तरदीपिका दाक्षायणी दैत्यहन्त्रे दक्षयज्ञविनाशिनी धरान्तोरिततीर्थाक्षे कलहासोज्ज्वलन्मुखी गुरुमूर्तिर्गुणनिधिर्गोमाता गृहजन्मभूः देवेशी कण्डनीतिस्था दहराकाशरूपिणी प्रतिमन्मुख्यराकान्ता विधिमण्डलपूजिता कलात्मिका कलानाथा काव्यालापविनोदिनी सचामररमावाणी सव्यलक्षणसेविता आदिशक्तिरमेयात्मा परमा पावनाकृतिः अनेककोटि ब्रह्मांड जननी दिव्य विग्रह ओंकारी केवलाकृत्या कैवल्यपददायिनी सूत्रादिजगत्संध्या त्रिमूर्तिस्थिरशेश्वरी प्रेक्षरी दिव्य गन्धाढ्या सिन्दूरदिलकाञ्चिता उमा शैलेन्द्रतनया गौरी गन्धर्वसेविता विश्वगर्भा सर्वगर्भा वरदा वाग्गदीश्वरी ध्यानगम्या परिच्छेद्या ज्ञानविग्रह सर्ववेदांत संवेद्या सत्यानंद स्वरूपिणी लोकामुद्राचिता लीला उत्तम ब्रह्मांड मंडला अदृश्यादृश्य रहिता विज्ञात्री वेदवर्जिता योगिनी योगदा योग्या योगानंदा निरंतरा इच्छा शक्ति ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति स्वरूपिणी नवाधारा सुप्रतिष्ठा सतसद्रूपधारिणी अष्टमूर्तिरजानैत्री लोकयात्राविदायिनी एकाकिनी भूमरूपाणि दैत्याद्वैतवर्जिता अन्नदा वसुधा बुद्धा ब्रह्माद्वैतस्वरूपिणी बृहती ब्राह्मणी ब्राह्मे ब्रह्मानन्दा परिक्रिया आशारूपा बृहत्सेना भावा परिवर्जिता सुताराध्या सुभदरी शोभना सुनवाकती राजराजेश्वरी राजनायिनी राज्यवल्लभा। हाय फ्रेंड्स, శ్రీ 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 తులజాభవాని అమ్మవారి దేవస్థానం శ్రీ లలితా పారాయణం తప్పక చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఈ వీడియో చూసిన ప్రతి ఒక్కరికి శుభం లాభం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా అమ్మవారిని వేడుకుంటున్నాను ఫ్రెండ్స్. తప్పక చూడండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? संप्रदायेश्वरी सापी गुरुमंडल रूपिणी कुलोकी ब्राह्मणाराध्या माया मधुमती मही प्रणम्बा पुण्यकाराध्या कोमलांगी गुरुप्रिया सदन्ता सर्वजत्रेशी दक्षिणामूर्ति रूपिणी सनकादि समानाध्या श्रीरम्या नष्टदायिनी सिद्धदानन्दकलिता प्रीतरूपा प्रियङ्करी नामपारायणं प्रीता नन्दी विद्यानटेश्वरी विद्याजगदधिष्ठाना बुद्धिरामुखी रूपिणी आश्चर्यालयकरी रज्जालङ्कारिमन्दिरा भवनावसु
దృష్టి పాపారణ్యకమానన దౌర్భాగ్యమూలమాకుల జడత్వాకర విప్రభా